Is mayong odto. So this is my Mama Yaya. this is my family, guys. We're going to Kibawi para magpatupi anin Yuyu, baby Yuyu. And here is Papa Yuyu. So nagbaklay na may guys. So ubay-ubay gud ba? Gabaklay, galinya gyud. Okay, ora man among kuan dito guys. Layo. So baklay we dili kuan among sakyanan dire. Dili maigo. Kay pasakan mangod ni among kuan dire guys agyanan. Gisiminto lang ni oh. Gamay para masulod ang motor. So wala. Ready ko guys for today's video. Grabe kaigang, init kayong panahon guys. Singot-singot na gud ko. Kainit. Mag-photoshoot miniyuhan karon sa Kibawi. Dara sa iyang birthday karong March 20. So bye-bye.